Vamos a leer juntos, hermanos, Let porque us read together, brothers. hoy vamos a hablar específicamente del yelmo. Because today we're going to speak specifically about the helmet of God. Pero vamos a leer casi los versículos que hablan acerca de la armadura, del mandamiento que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo manda a la iglesia y a los creyentes que se vistan de toda la armadura de Dios. But we're going to read specifically about Ephesians and the verses that speak about the spiritual armor of God. Ok, ahí tenemos, hermanos, Efesios 6:10. Dice, hermanos, si podemos leer juntos. It says here in Ephesians 6:10, it says right here if we could read together. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A final word, be strong in the Lord and his mighty power. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Put on all of God's armor so you'll be able to stand firm against all the strategies of the devil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly realms, or heavenly places. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Therefore put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the times of evil. Then after the battle you will still be standing firm. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Stand your ground and put on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. For shoes, put on these peace that comes from God, the good news, so that you'll be able to be fully prepared. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. In addition to all these, hold up the shield of faith so to stop the fiery arrows of the devil. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Put on the salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Esta palabra, hermanos, es This para word, la brothers, iglesia, is for the church en todos los tiempos. in all times. Y este tiempo se ha puesto muy peligroso And these times are en el very mundo dangerous entero. in the whole world. Estamos entrando a diferente tiempo We're entering into different en times que necesitamos in which we need estar conscientes to be conscious de que Dios of that God nos ha dado autoridad, has given us nos authority. ha dado poder He's given us y power. nos ha pedido que nos vistamos And he's asked us to dress con toda la armadura de Dios. with all the armor of God. La pelea The battle se ha de ser más intensa, is going to be more intense, pero necesitamos but we need la gracia, the grace, la sabiduría, the el wisdom, poder de su the espíritu power of his para Spirit vencer, to be able to para conquer, desbaratar, to be able to para undo, anular, to be able to para paralizar paralyze toda obra satánica. all work of the devil. Así que vamos a orar, hermanos, So para let's pray compartir la palabra. to share the word. Padre celestial, Heavenly Father, Señor, en esta mañana this morning, Lord, estamos delante de tu santa we're presencia, before your holy presence, reconociendo tu majestad, recognizing your tu majesty, autoridad, your authority, tu poder. your power. Tú eres el Dios del universo. You are the God of the Tú eres el que universe. controla You're the one who lo controls visible y lo invisible, the visible and the sean invisible, tronos, sean whether it dominios, be thrones or sean dominions principados. or principles. Tú eres Señor sobre todo. You are Lord Y over ante all. ti And before you, se doblará toda rodilla all knees will y toda bow lengua and all tongue confesará will confess que Jesucristo that Christ Jesus es el is Señor the Lord para gloria de Dios el for Padre. the glory of the Hoy Father. inclinamos delante de ti Today we bow down nuestra before you, voluntad, our will, reconociendo que recognizing tú nos creaste, that you nos created us diseñaste and you designed para us la alabanza
alabanza For the de la praise gloria and the de tu glory nombre. of your name. Señor, cúbrenos con tu Lord, sangre cover us with your y blood bendícenos este día. and bless us Que this day, salgamos de este lugar that we may be able to llenos de leave tu this house palabra, full of your word, llenos de tu espíritu, full of your spirit, sabiendo, Señor, knowing, Lord, que el que está con that whoever's nosotros with us, that es you más who are with us, poderoso que el que está en el is mundo. more powerful than that Y who's hoy in the world. declaramos And today we que declare tú eres nuestro amparo, that you are our light, nuestra fortaleza, our tower, nuestro our strength, pronto auxilio, our nuestra gloria, our glory, y el que levanta and the one who nuestra lifts cabeza. up our head. Y el pueblo de Dios and the people of God dice said, que Amen. Who vive lives a su nombre Christ, and y a his su name, gloria and to his glory, y a su pueblo. and to his people. Si Dios con If nosotros, God is with us, hermanos, brothers, durante estos domingos throughout these Sundays, la pastora ha estado compartiendo the Pastor Amin has been sharing acerca de la armadura de Dios. about the armor of God. Habló del cinturón de la verdad She spoke about the belt of truth que nos protege del engaño, that protects us from deceit, la coraza de justicia the breastplate que nos protege de la righteousness. impiedad, that protects us, los zapatos de la paz the shoes of peace que nos protegen de la confusión, that protects us from confusion, el escudo de la fe and the shield of faith que nos protege de la incredulidad, that protects us from the unbelief, la espada del espíritu and the sword of the que se Spirit, utiliza como arma ofensiva y defensiva, which is used for attack and defense, el yelmo de la salvación and the helmet of salvation que nos protege de la esclavitud. that protects us from slavery. En Efesios 6:17, In Ephesians el 6:17, apóstol Pablo the Apostle Paul nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios instructs us to put on all the armor of y a God tomar el yelmo de la salvación and to take the helmet of y la salvation espada del and Espíritu, the sword of the que es Spirit, la palabra de Dios. which is the word of God. Cuando un soldado se preparaba para la batalla, When a soldier would get ready for battle, el yelmo era la última pieza de la armadura que se ponía para el combate. the helmet was the last piece that he had to put on for battle. El yelmo era vital para la supervivencia, And the helmet was vital to his survival ya que protegía el cerebro, because it protected his mind, his brain, la estación de mando the command station para el resto del cuerpo. for the rest of the body. Si la cabeza estaba muy dañada, If the head was too damaged, el resto de la armadura the rest of the no armor serviría de mucho. would be useless. Esta metáfora de la armadura espiritual And this metaphor of the spiritual armor se inspira en el equipo de los soldados romanos, is inspired by the armor of the Roman soldiers que era familiar a los lectores de Pablo. that was familiar to the people that Paul was writing to. Al igual que un casco físico que protege la cabeza In the same way, a helmet that protects the head de un soldado en la batalla. of a soldier in battle. Ahora aquí quiero hacer un alto, hermanos. I wanna Ustedes make y yo sabemos. I want to take a pause here, and brothers, you and I know Se utiliza cascos cuando una persona maneja una motocicleta. that you use helmets whenever you drive a motorcycle. Se utiliza el casco de protección cuando una persona está en construcción. And if you use a helmet whenever you work in construction. Se utiliza el casco en diferentes situaciones And helmets are de used in different, riesgo. are used in different situations of Y el risk or danger. material que se usa tiene que ser bien fuerte, bien duro. And the material used for these helmets had to be very strong, very hard. Entonces, como ustedes ven, el casco So as you know, you see de the los soldados helmet romanos of the Roman soldiers. era de un material como de bronce It was a material que of protegía bronze that la protected cabeza, the head parte del cuello and part of the neck, y en cierta manera esta parte de los cachetes. and as well these parts of the cheeks. Porque cuando iban a la batalla, hermanos, Because whenever they would go to battle, ellos brothers, tenían que saber they needed to know que estaba en riesgo su vida that their life was in danger. y tenían que estar completamente And they needed to be totally vestidos con toda la armadura de dressed Dios. with all the armor of God. Y entonces cuando entraban en batalla, And so when they would enter into battle, en esos tiempos, in those hermanos, times, brothers, utilizaban las flechas. they would use arrows. Y algo que usted y yo entendemos ahora y vamos a un poco explicar y exponer cómo el diablo And we're going to explain a little bit further about how the devil envía sus
sus ataques sobre nosotros. how the devil sends his attacks towards us. El diablo no tiene piedad. The devil has no mercy. El diablo nos odia de tal manera porque The devil hates us in such a way because before the times antes before, ustedes y yo estábamos sujetos a él. because before we were subjects to Hacíamos lo him. que él quería. We were slaves to him. We did whatever he asked. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos movidos por el espíritu del diablo sobre nuestras vidas. And the Bible says that before we were dead in our sin and we were submitted to the devil and his will. Pero Dios en su gran amor y en su gran misericordia But God in his great love and his great vino a mercy rescatarnos, came to rescue us, vino a sacarnos came to take us out de la oscuridad, of the darkness, de las tinieblas, of the hell, de la amargura, of the del bitterness, odio, of the de hate, la ira, of the anger, del divorcio. of divorce. Estábamos mal, We were bad, pero Dios nos miró con amor. but God looked at us Con with love, misericordia. with mercy. Por eso la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, That's why the Word of God says that God loved the world so much que envió a su Hijo unigénito, that He sent His one and only para que Son, todo aquel que en él so crea that whoever believes in Him no se pierda, would not be lost or sino not perish, tenga vida eterna. but would have eternal life. Hermanos, Cristo vino y Brother, está vivo. Christ lives and He lives. Aleluya, bendito sea Dios. Hallelujah. Blessed be God. Así que estamos el diablo nos aborrece. So the devil Porque hates hemos us pasado de la muerte a la vida, because we've passed from death to de las life, tinieblas a la luz. from hell to the light. Éramos mentirosos, ahora hablamos la verdad. We were liars and now we speak truth. Estábamos amargados, hoy tenemos paz en el We were corazón. bitter before, now we have peace in our hearts. Dios hizo un milagro en la vida God did nuestra. a miracle in our life. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? how ¿Cómo can no we not bendecirle? praise Him and ¿Cómo worship no Him and bless reconocer Him? que mientras Él está con How can we nosotros, not recognize that while He is with us, somos más que we are more vencedores? than conquerors? Hermanos, el casco de la salvación Brother, the helmet of salvation está destinado a proteger la mente del cristiano en la guerra espiritual. is used to protect the mind of the Christian in the spiritual battle. Y queridos, quiero decirles, And beloved, I want to tell you, este es el arma más poderosa. this is the most Más powerful weapon, poderosa que un misil. more powerful than a missile. Esto, hermanos, si usted lo tiene en su corazón, lo This, tiene en su mente, If you lo have it tiene in en your su heart, boca, in your mind, in your mouth, va a desbaratar cualquier artimaña satánica. will undo any devil work against you. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, In 2 Corinthians chapter 10, verse 3, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, les dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Paul speaks to the Corinthians. He says, we are human, but we do not wage war as humans do. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, We use God's mighty weapons, not worldly weapons, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, not worldly weapons to knock down strongholds of human reasoning and destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps us from knowing God, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. human reasoning, and destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps us from knowing God. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. We capture the rebellious thoughts and teach them to obey Christ. And after, El apóstol Pablo the Apostle Paul está hablando a la iglesia is speaking to the church en Corinto. in Corinthians. Hermanos, tuve la oportunidad de estar en Corinto. Brothers, I had the Un opportunity hermoso to be in lugar. Corinth. It's a beautiful place. Pero en la época, hermanos, en la que Pablo fue a visitar ese lugar, But in the times when Paul went to go visit that place, era un lugar tenebroso, oscuro. it was a dark place. Ese lugar estaba plagado de pecado. That place was plagued with sins. En ese lugar había un templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor. In that place, there was a temple for our goddess of love. Y tenía 1000 prostitutas en ese lugar. And they had thousands of prostitutes in that Y place. como estaba cerca del mar Egeo, And since it was close to the ocean, los barcos que pasaban por allí, the boats that would land los there, marineros que pasaban por allí, the sailors, the marines, decían en su término, vamos a corrientenizar, que significaba vamos a pecar.
They would say to themselves, we're going to go Corinthian ourselves. Hermanos, In other words, we're going to go sin. esa sociedad de ese tiempo Brothers, that society in those estaba times plagada de pecado, de What- maldad, de oscuridad. was plagued with evil, with sin, with darkness. Pero el apóstol Pablo, aquí admiro a este hombre, But the Apostle Paul, I admire this man porque determinó entrar a un lugar de muerte, because he was determined to A go un into a lugar de place of oscuridad. death, a place of darkness, dirigido por el Espíritu de guided Dios. by the Spirit of God. Predicó el mensaje allí. He preached the message of God there. Hermanos, ustedes tienen que saber, Grecia You guys have to know that Greece era una ciudad muy sabionda. Había mucho conocimiento. it was a place of a lot of teachings and a lot of knowledge and a lot of philosophy. De ahí vienen los filósofos, Sócrates, Aristóteles, That's where all the philosophers come from. The hombres astronomers, the men who of great knowledge, que descubrieron muchas cosas y hablaban muchas cosas. that they destroyed many things and they spoke many things. Estuvimos parados allí donde Pablo, donde habían puesto tantos ídolos, hermanos. We were standing there, brothers, where they had placed so many idols. De tal manera que si se habían olvidado de alguno, pusieron una placa allí al Dios no conocido. To the point where if there was one missing, they would put a plaque there to the unknown God. Y Pablo, cuando llegó a esa ciudad, And when Paul got to that él city, vio ese letrero he saw that sign. y dijo: yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. He said, I've come to speak to you about that unknown God you guys proclaim. Y el apóstol Pablo, cuando predicó ese mensaje, hermanos, And the Apostle Paul, when he preached that message, dijo: no brothers, vengo con palabras de sabiduría humana, he said, I don't come with a human wisdom word. vengo con el poder de Dios, vengo con el Espíritu Santo, I come para with the que power sepan of que hay God, with the Holy salvación. Spirit. El apóstol Pablo estaba cargado de tanta idolatría, hermanos, que en su celo por el Señor dio un mensaje tan poderoso. The Apostle Paul was charged with so much zeal for the Lord that he gave a message to these people, Para que se cumpla lo que Jesús, el Señor, dijo: so that what Jesus said would be fulfilled. donde abundó el pecado, Wherever the sin was abundant, sobreabundó la gracia. the grace overabundant. Esa ciudad, hermanos, That city, brothers, fue en cierta manera bañada por el Espíritu Santo. that city was bathed in the Holy Spirit. After Cuando that. usted lee la carta, la primera y la segunda carta, está hablando el apóstol Pablo acerca de los dones del Espíritu Santo. When you read the 1 Corinthians and 2 Corinthians, you read those two letters, he's speaking about the Spirit, about the gifts of the Spirit. Y Dios visitó de tal manera esa ciudad, hermanos, And God visited that city in such a way, brothers, que esa iglesia fue creciendo, fue desarrollándose. that church was Ahora hay growing. mucho It para started hablar to de la iglesia develop. de Corinto, pero hoy vamos a dedicarnos, hermanos, a hablar de esta parte que es importante, que es el yelmo de la salvación. I can speak about Corinth and Corinthians all day, brothers, but today we're going to focus on the helmet of salvation. Cuando el apóstol Pablo advirtió a los creyentes de Corinto When the Apostle Paul had warned the believers of Corinth, de no ser Corinthians, ignorantes then to not be ignorant de los ardides del diablo. about the plans and the enemy. La palabra griega ardides significa planes The word ardide means plans, y proviene de la misma palabra usada para mente. and it comes from the same word used for the mind. En otras palabras, los primeros asaltos de Satanás In other words, the first assaults of Satan ocurren en nuestra vida de pensamiento. occurs in our life, in our thoughts. La mente es el campo de batalla principal en la guerra espiritual. The mind is a place of the main battle of the spiritual warfare. Cada ataque de Satanás involucra la mente humana. Each attack of the devil involves the mind of a human. Por eso es importante que tú tengas que poner cada día el yelmo de la salvación. That's why it's important every single day to put on the helmet of salvation. La pregunta es: ¿por qué Satanás ataca la mente? The question is, why does Satan attack the mind? El mayor mandamiento incluye amar a Dios con toda tu mente. The greatest commandment of all says to love the Lord with all your mind, Siendo una de las razones principales por las cuales Satanás pelea por tu mente.
being one of the most principal reasons why Satan attacks your mind. El Señor Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 38, And Jesus said in Matthew 22, verse 37, amarás al Señor tu Dios you will love the Lord con your God todo tu corazón, with all your heart, con toda tu alma, with all your soul, con toda tu mente. and with all your mind. Este es el primer y grande mandamiento. This is the first and the greatest commandment. Satanás pelea por tu mente Satan is fighting for your mind porque está íntimamente relacionada con tu corazón y tu boca. because it's related to your heart and your mouth. Por eso en Mateo 15, 18 el Señor Jesús dice, And that's why in Matthew 15, in chapter 15, verse 18, it says, pero lo que sale de la boca del corazón sale. for whatever comes out of your mouth is coming from your heart. Y esto contamina al hombre, And this is what contaminates porque man. del corazón salen los malos pensamientos. Because in the heart is evil thoughts. Satanás pelea por tu mente, But Satan fights against your mind. porque en la manera que piensas Because in the way that you think afecta la manera en que actúas. affects the way you act. En Proverbios 23, 7 dice, In Proverbs 23, verse 7, it porque says, cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Okay, un momento, sorry. 23, 7. They're always thinking about how much it costs. Eat and drink, they say, but they don't mean it. Satanás sabe que si puede controlar tu mente, Satan knows if he can control your mind, puede controlar tu cuerpo, he can control your body, tus acciones. your actions. Ahora, ¿qué es lo que el diablo envía para afectar nuestra vida? What does the devil send towards our way to affect our life? La Biblia dice son dardos encendidos de fuego. The Bible describes it as fiery arrows. Ahora, el apóstol Pablo está expresando esta metáfora porque en los tiempos, hermanos, de los romanos, Now the Apostle Paul is using this example because in those times the Roman soldiers, eran fortalezas de piedra gigantes. they had strongholds of stone, great stones. Pero para poder vencer al enemigo, But to be able to conquer dice the enemy, que ellos agarraban una caña hueca it says that they would grab this big weapon donde ponían un aceite especial where they would put this special oil, y agarraban el arco and then they grab the arrow y or the antes de bow, disparar and before shooting, encendían esa caña hueca they would light y the disparaban hacia las weapon on fortalezas. fire so that the arrow would Y fly cuando estas and go towards the llegaban enemy. no a la piedra, sino llegaban a las chozas donde estaban hechas de algún material que era combustible, So that whenever the arrows with fire would land, it would hit this material that would catch on fire. entonces se encendía todo eso. And so everything would be lit on fire. Entonces, cuando Pablo nos está hablando a nosotros de los dardos, And so when Paul is speaking to us about those fiery arrows, cuando tu mente está distraída, cuando no estás consciente when your mind is distracted and when you're not conscious de la actividad del enemigo, of the activity of the eres enemy, una presa fácil you're an easy bait. para que él afecte So for him to tu alma, affect your tu soul, tus your emociones, mind, your tus emotions, pensamientos, your thoughts, tus sentimientos. your feelings. Por eso el apóstol Pablo dice This is why the Apostle en Paul says segunda Tesalonicenses, in 2 Thessalonians, advierte que no debes ser movido fácilmente de tu modo de pensar. En Tesalonicenses dice, en la traducción griega, movido significa agitar, molestar, derribar, implica destruir. Al diablo no le importa el conocimiento que tú the tengas. devil doesn't care about the knowledge that you Al possess. diablo no le importa tu posición económica. He's not worried about your economic position. Hermanos, si nosotros tenemos a Cristo, Brothers, if we have Christ, el diablo no duerme las 24 horas. the devil doesn't sleep 24 hours a Él day. tiene un ejército He has an army de demonios of demons que envía para que nosotros that he sends so that we seamos estancados en nuestra vida would espiritual. be stuck in our spiritual life. Y Dios nos ha dado la autoridad. And God has given us the Y Dios authority. nos pide, hermanos, And God asks que nos us, vistamos brothers, con toda la armadura de Dios. to be dressed with all the armor of Y por God. sobre todas las cosas, And above all que things, te pongas el yelmo de la salvación. that you would put on the helmet of Porque es allí salvation. donde el diablo quiere apuntar. Because that's where the devil is Es aiming allí at. donde Dios quiere
El diablo quiere matarte, That's where the devil is trying to kill you separarte, from, to separate you from, enfriarte, to make you cold, apartarte del to camino del separate you from Señor. the ways of the Lord. La estrategia de Satanás The strategy of Satan es en la mente. is in the mind. La mente es una de las partes más complejas The mind is one of the most complicated y menos pieces entendidas del cuerpo humano. in the human body. Satanás tiene muchos métodos Satan has many methods, sutiles de atacar la mente. subtle ways to attack your mind. Las principales estrategias And those strategies of de ataque principle que Satanás usa and those attacks that Satan uses para la batalla de la mente to fight in battle against your mind, cuestiona la autoridad de Dios. it challenges the authority of God. Porque Or él se question. rebeló contra el Señor. Because Satan rebelled against God. Él se quiso hacer como Dios. He wanted to be like God. Él dijo, subiré arriba del cima del Señor. He said, I will rise Yo above, quiero above recibir the la Lord. alabanza. And I want Yo to receive quiero the recibir place. la adoración. I want to receive the Yo soy worship. un ángel I am bueno. an angel. Pero hermanos, But brothers, el diablo cuestiona la autoridad. the devil questions authority. Cuando se acercó a Eva, ¿qué le dijo? When he got up to Eve, when he came close to Eve, what did he say? Con que Dios os ha dicho. Oh, so God told you. Él viene para hacernos dudar He comes to make you doubt de la presencia de Dios, of the presence of del God, amor de Dios, of the love of de la God, misericordia de of the Dios, mercy of de God, la salvación de of the Dios. salvation of God. El diablo viene para traer dudas, The devil comes to bring doubt incertidumbre. and uncertainty. Por eso cuando se acercó a Eva le dijo, con que Dios os ha dicho. So that's why when he came close to Eve, he said, oh, so God told you. Realmente Dios dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Oh, truly he told you not to eat from the tree of knowledge of good and evil. Cuestionar a Dios y su palabra To question God and his word lleva la duda, brings doubt la incredulidad, and unbelief el escepticismo. and uncertainty. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Brothers, let us be careful with this. En esta mañana nosotros And this morning, we, estamos us, reunidos aquí. are gathered today. Hemos venido aquí We've come here today, conscientes, conscious, inteligentemente, intelligently, a reconocer, to recognize a alabar, and to a praise bendecir el nombre del and to Señor. bless the name of the Lord. Para que se cumpla lo que dice el Salmo 100. So that in Psalms 100 would be fulfilled. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sing joyfully to the Lord, inhabitants of the Servid a earth. Jehová con alegría. Follow the Lord with joy. Venid ante su presencia con regocijo. Come before his presence rejoicing. Reconoced que Jehová es Dios. Recognize that God Él is nos Lord. hizo He y no created us. nosotros a nosotros mismos. And we did not create ourselves. Pueblo suyo somos We are his people. y ovejas de su prado. And we are his sheep. Usted tiene que saber si está aquí y ha recibido a Cristo. You have to know that if you're here, Usted es you un hijo de receive Dios. Christ. You are a child of Usted es un God. privilegiado. You are privileged. Usted ha sido limpiado, You've been lavado, cleaned and comprado washed con precio de sangre. and bought with the price of Por blood. eso tenemos que darle la gloria a Dios. That's why we have to give glory to God. Bendito sea Jesús. Hermanos, Brothers, el diablo utiliza varias cosas que The devil- en esta mañana quiero exponer the devil uses many things that this morning I want to expose para saber cómo cuidar y proteger nuestra mente. so that we can know how to protect our mind. El engaño The deceit fue parte también del enemigo was as well part of the enemy. cuando Satanás confrontó a Eva. When Satan confronted Eve, Estaba camuflado como una hermosa serpiente. he was camouflaged as a beautiful serpent. Satanás usó mentiras Satan used lies, y utiliza cultos y espíritus religiosos and he used cults and evil spirit or para engañar a religious millones spirits to deceive many en nuestro mundo hoy. in our world today. Algunas de las estrategias And some of the strategies o artimañas or plans que usa el diablo that the devil uses, te dicen, o has escuchado probablemente, you probably heard about them. puedes convertirte como Dios, Which, for example, you can become God. puedes conocer el futuro tú también. You can know the future, you as well. Tu futuro, incluida la eternidad, está predestinada. Your future includes eternity, which is predestined. No hay nada que puedas hacer al respecto. There's nothing that you can do to the respect. No sé si has escuchado, todos somos hijos de Dios. I don't know if you ever heard this before. We are all children of God.
Hay más caminos al There- cielo además de Jesús. There's many more ways to heaven besides Jesus. No sé si has escuchado también, Dios es demasiado bueno para enviar a algunos al infierno. I don't know if you ever heard this too, that God is way too good to send some people to hell. Y lo que te dicen muchas veces es todo lo que Dios espera de ti And sometimes they say is that everything that God expects from you es que vivas una buena vida is just that you live a good y life hagas lo mejor que puedas. and then you do the best you can. La Biblia no debe ser tomada literalmente. The Bible is not to be taken seriously La literally. Biblia contiene muchos errores. The Bible has many Eso es lo que errors. oímos de la gente que no conoce a Dios. These are things that the people who don't believe in God say. Y en esta mañana, hermanos, And this morning, brothers, la palabra de Dios dice, the Word of God says si confesares con tu boca que Jesús es el Señor that if you confess with your tongue that Jesus is Lord y creyeres en tu corazón and that you believe in your que heart Dios le levantó de los muertos, that God raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia, Because in the heart is where you pero believe. con la boca se confiesa for para righteousness. salvación. But with your mouth is where you confess Todo aquel salvation. que confiese a Jesús, All those who confess todo to aquel Jesus, que reciba a Jesús, all those who receive todo aquel Jesus, que cree en lo que Él hizo en la cruz, all those who believe that Es what he did on the salvo. cross is saved. la Biblia lo dice. The Bible says it. Nosotros somos victoriosos We are victorious por la fe through faith en lo que Cristo hizo en la in cruz what del Christ did Calvario. on the cross of Y si Calvary. estamos en esta mañana, en And este lugar, And if we're here this morning in this place, no es por nuestras obras, it's not because of our work. no es por nuestra It's not sabiduría, because of our no es por wisdom. nuestro It's conocimiento. not because of our knowledge. Hemos reconocido que somos pecadores We have recognized that we y are que sinners necesitamos la ayuda de Dios and that we need the help para of que Él God continúe haciendo su obra en nuestra so He vida. can continue doing His work in our Y life. mientras caminemos por la vida And while we walk throughout y life tengamos vida, and we declare life, Dios va a seguir haciendo su obra, God will continue to do tal His work manera in such a way que en algún momento that in any moment seamos iguales a Jesucristo, we could be like Jesus, porque Dios va a trabajar. because God is going to work. Ustedes y yo somos You and I are el barro en las manos del alfarero. like a clay in the hands of the potter. Ahora aquí viene la palabra. Now- En 1 Timoteo 4:1 el apóstol Pablo dice, And here in 1 Timothy chapter 4, the Apostle Paul says, pero el Espíritu dice claramente, Dale, pastor, dale, yo lo voy a leer. ya, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last time some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. Hay otro pasaje, hermanos, que está en la palabra There's another passage in the Word, brothers, y nos habla de la situación del mundo. and it speaks about the situation of the world. La palabra del Señor dice que el diablo And the Word of God says that the cegó el devil, entendimiento de la gente he confused the understanding of people para que no les resplandezca la gloria de Cristo. so they would not understand the glory of Jesus. Déjeme decirle mi experiencia. Let me tell you my experience En este viaje, hermanos, in this journey, brothers, a Grecia, to Greece, una ciudad hermosa, a beautiful city, mezclada con lo moderno, con lo antiguo. mix of the ancient and the modern. La guía, hermanos, una persona, una joven, 23 años trabajando como guía para grupos que viajan a conocer un poco de Grecia. The tour guide, who was a young lady, she was about 23. She was guiding the group throughout Greece. Una mujer que excelente, su griego es excelente, el español era excelente. Yo le dije, ¿sabes qué? Me has despertado el deseo de aprender el griego. That she could speak Greek fluently, great, and as well she can also speak Spanish very well, fluently. Porque cuando tú explicas, expones, And it inspired me to learn vas a even Greek la more. raíz de lo que significa esa palabra. But when you study the language of Greek, you understand the roots of all languages. Y saben, hermanos, tuvimos un tiempo con mi esposa And you know, we had a time para with sentarnos con ella. my wife to be able to sit down Yo with le her. dije, And I quisiera said, que algún momento vengas a Washington. you know, I would like for one day for you to come visit Washington. Me gustaría que nos des una semana siquiera de aprender griego. I would like, if you could, give us a week to learn Greek.
how to speak Por Greek. favor, visítanos. Please come visit us. Pero en medio de eso le estaba compartiendo la palabra. But while I was doing this as well, I was sharing with her the Word of God. Porque ella es una cristiana ortodoxa. Because she is a Orthodox Christian. Cree en el Padre, en el Hijo, She believes in the en Father, el and the Son, and the Holy Espíritu y en la Spirit, Virgen. and as well the Virgin. Entonces, en su mente ella está segura de que lo que está haciendo es bueno, And lo que so- está haciendo es agradable. And so in her mind, she's completely sure that what she believes in is completely correct. Yo cuando le dije, sabes, I said el to her, you know Espíritu what? Santo puede abrir tus ojos del entendimiento Do you know that the Holy Spirit can open your eyes to understanding para que tú experimentes so you can experience esa realidad the reality de la presencia of the presence del poder de Dios. and the power of God? Y ella decía, no entiendo esto. And she would say to me, I don't understand Y this. estaba yendo a la profundidad, hermanos, And I pero was ahí, going deep, brothers, ahí but vino alguien a molestarnos y ya se cambió. el someone asunto. came to bother and interrupted, and then Pero lo it que was mi over. corazón tenía era que sembré la semilla. But what in my heart was Dios was quiera that que I esta was mujer able to tenga una experiencia con Dios. sow a seed so she can have an experience with God. Hermanos, Brothers, tuve la oportunidad de estar en el Vaticano. I've had the opportunity to be in the Vatican. Miles de personas, no millones, pero probablemente a la semana o al mes deben ir millones de personas al lugar. You know, thousands of people, not millions, probably throughout the week, millions, but thousands of people Entran a ese lugar go to that place con reverencia. with reverence. Es inmenso, es un lugar de lujo. It's a gigantic place. El It's a piso está luxurious hecho place. de mármol. The floor is made out of marble. Hay miles de imágenes, hay miles de There's- pinturas en la pared. Thousands of images, thousands of paintings on the wall. Y uno entra a ese lugar. And once you go into that place, Y a mí me da pena porque diremos, hay multitud de gente que está pensando que la religión le va a salvar. and for me, it's sad because there's thousands of people who really truly believe that religion will save them. Hermanos, Jesús no vino por una religión. Brothers, Jesus did not come for a Él vino a religion. dar su vida por nosotros. He came to give his life for us. El camino, la verdad es Cristo Jesús. The truth, the way, the life is Christ Jesus. Quien acepte a Cristo, Whoever accepts Jesus, quien crea en Él, whoever believes in va a him, tener relación con el Dios, el Padre. will have a relationship with God the Father. Eso es lo que usted y yo tenemos que predicar. That's what you and I have to preach. Todos nosotros salimos de una religión. All of us can't Por come out of a muchos años religion. estuvimos atados And for many years we were in a una chains. forma de vida, And our way of life. pero no había un cambio en nuestro corazón. And there was no change in our heart. Íbamos a la iglesia We would go to church todos los domingos. all Sundays. Cuando salíamos de allí, And when we leave that place, vamos a tomar, we would go out drinking. vamos a mentir, We would go out lying. vamos a pecar. We would go out sinning. No había un cambio, There was no change. porque la religión no te cambia. Because religion can't change you. El único que puede cambiar es Cristo The Jesús. only one who can transform and change you is Christ Jesus. El único que tiene el poder para hacer esa obra es Cristo The only one who Jesús. has the power to do that is Christ Jesus. Y esta mañana, hermanos, And this morning, brothers, yo quiero decirles, I want to tell you, no hay mucho tiempo, pero quiero decirles there's not a lot of time, but I want to tell you que necesitamos ponernos este casco. that we need to put on this helmet. Esto va a proteger nuestra mente, This is going to protect our nuestros mind, pensamientos, our thoughts, nuestros sentimientos, our feelings, nuestras acciones. our actions. Ahora, quiero decirles que estamos pasando un tiempo complicado I en want to el let you mundo know entero. that we're going through a complicated times throughout the world. Después del COVID, hermanos, After COVID, brothers, se ha incrementado problemas emocionales. more emotional problems have Hay mucha increased. gente que está deprimida. There's many people who are Hay mucha depressed. gente que tiene problemas de ansiedad. There's many people who have anxiety. Pero saben, hermanos, But you know what, brothers? la sanidad Healing está en Jesús. is in Christ Jesus. La sanidad Healing está en la palabra de Dios. is in the Word of God. Por eso, cuando a veces preguntan, pastor, ¿cómo está usted? That's why sometimes they ask, O los Pastor, preguntan a los how are pastores. you? How are you doing? Porque llevamos muchas situaciones, hay consejería, Because- viene la gente a derramarse con nosotros y uno dice, ¿cómo manejan estos pastores esa Because there's a situación? lot of situations going on, and many people come to us and they talk to us and share their burdens with us, and then they ask us, how do you deal with all this? How do you deal with all these situations? Utilizamos esto que dice la palabra. We use this, which the Word of Por God says. nada estéis afanosos,
Don't Si be no troubled by- sean conocidas vuestras peticiones con acciones de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en paz. Don't be troubled, brothers, because the grace of God is more than enough for you. Es cierto, cuando hay hermanos o personas que nos vienen y nos cuentan sus historias, It's true because whenever the brothers tell us, share with us their stories, nosotros les decimos, vamos a orar por ti, we tell them we're going to pray for you. vamos a clamar al Señor. We're going to cry out to the Lord. Mantén tu fe, Maintain your mantén faith. tu esperanza, Maintain your hope. no temas, Don't be afraid. porque si nos ponemos de acuerdo, Because if we are in agreement su together, palabra dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo What- acerca de cualquier cosa y pidieren, lo que pidieren les será hecho. because the word of God says when two or more are in agreement of something and they declare it, it will be done. Y hermanos, yo tengo que decir y declarar, Dios es bueno, And I have to tell you and declare Todo that el God is tiempo. good all the time. Dios nos ayuda, God helps Dios us. nos levanta, God lifts us up. Dios nos sana. God heals us. Esta semana había un hermano que estaba con problemas serios. This this week, there was a brother who came with serious problems. Ya desde el año pasado estaba atravesando una situación bien complicada. Going even through last year, he was going through a complicated situation. Fue a la corte, le pusieron un grillete. He went to court and they put something on him. Y entonces él venía, me dijo, pastor, necesito su ayuda, necesito que usted ore por mí. Voy a ir a la corte, no sé qué va a pasar, probablemente me deporten y no he hecho nada indebido, pero ya ha corrido una voz, hay una mentira ahí la gente maneja, los fiscales manejan las cosas. Yo le dije, mira, tú eres un hijo de Dios. And so this brother came up to me and said, Pastor, please pray for me. I'm on my way to court, and I'm going through all these things, and I'm in trouble of this, I'm in trouble of that. He said, don't worry. I said to him, don't worry, pray, because you are a child of God. Oramos So let's pray para la primera corte. for the first court session. Dijimos, Señor, We said, Lord, pon en gracia a este hombre delante del juez. and I put in grace before this judge. Señor, obra un milagro en la vida de este hombre. Lord, work a miracle in the life of this man. Que en esta primera corte, Señor, That in this first court session, se cierre ese capítulo. that chapter would be closed. Declaramos, We declare, anunciamos, and we announce, proclamamos and we proclaim libertad en la vida de este hombre. freedom in the man in En the el life of this nombre de man. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Fue a la corte, He went hermanos. to court, brothers. Al mediodía me llamó llorando. Yo dije, ¿qué ha In pasado, midday, he hermano? called me crying. I said, what's wrong, brother? Pastor, He said, han Pastor, cerrado esa parte todavía. They said that- Ya they- estoy casi libre. they said they closed that part already. I'm almost free. Pero este marzo, But esta this semana, March, this week, era el cierre de eso. was the close of that session. Me dijo, pastor, necesitamos orar. He said, Pastor, we need to pray. Oramos. So let's pray. Igual me llamó al mediodía llorando. And then again, he called me at midday crying. Y me dijo, pastor, estoy libre. He said, Pastor, I am free. Aleluya, gloria a Aleluya. Dios. Glory to God. Bendito sea Jesús. Hermanos, el diablo no tiene parte ni arte en la vida de aquel que le cree al Señor. Brothers, the devil can't mess with those who Hermanos, believe in por God. muchos años hemos visto cómo Dios se manifiesta. For many years, we've seen how God manifests Porque Dios es bueno. because God is good. Cuando el médico le dice que tiene una enfermedad incurable, Whenever the doctor says that you have an Jesús incurable te está diciendo, sickness, confía que yo soy tu sanador. Jesus is saying, trust because I am your Cuando el healer. abogado le dice que la única solución es el divorcio, When the lawyer says the only solution is Jesús divorce, dice, confía que yo soy el que restaura la familia. Jesus said, trust because I'm the one who restores family. Cuando el brujo le dice que necesita un baño de ruda, When the witch says that you need a bath of doubt, Jesús te dice, yo soy el que te limpia con mi sangre. Jesus says, I'm the one who cleans you with my blood. Cuando en tu hogar hay muchas cosas sueltas, When in your place there's many things loose, fuera de control, out of control. ya sean tus hijos, It could be your children tus finanzas, or your finances otros asuntos. or other things. Jesús te dice, Jesus says, confía, yo he vencido al mundo. trust, I have En conquered mí the vas a world. encontrar paz, bendito sea Dios.
Y quiero cerrar con este pasaje, hermanos. And I want to close with this passage, brothers. En Romanos capítulo 12:1 lo he repetido muchas veces aquí. In Romans chapter 12, verse 1, I've repeated it many times here. Dice, por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. And it says, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living, holy sacrifice that God will find acceptable. That is truly the way to worship Him. El Señor te está pidiendo God is asking que te consagres para Él, that you would consecrate yourself to Him, que le entregues tu alma, that you would surrender tu your soul, mente, your mind, tu voluntad, your will, tus emociones, your emotions, tus pensamientos, your thoughts, tus deseos, your desires, tus sueños. your dreams. Y si lo haces, hermano, And if you do it, brothers, estás poniendo tu vida en las manos de aquel que va a cuidar de día y de noche tu vida, you're tu hogar, tu placing familia. it in the person who's going to take care of you day and night and take care of your family. Y en el segundo versículo dice, no soy conforme a este siglo, And in the second verse it says, don't copy the behaviors and customs of this sino world, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Esa palabra renovación That word transform viene de dos términos. comes from two terms. Significa repetir continuamente. Uh, Repetir continuamente. yeah, red or trans, which means to repeat continually. Innovación significa algo nuevo, Innovación, which means something continuamente. new or form. Hay que which means repetir algo nuevo continuamente. you have to repeat something Si new tú vas a ser una continually. persona llena del Espíritu de Dios, If you're going to be a person full lleno of the de Spirit of gracia God, del Señor, filled with grace from va a God, ser porque estás repitiendo la palabra de Dios. it's going to be because you're repeating the word of God. En Filipenses 4:8 el apóstol dice, In Philippians 4:8, por el Espíritu Santo, it says through the Holy Spirit, por lo demás, hermanos, for the rest, brothers, todo lo que es verdadero, everything that's lo true honesto, and lo honest justo, and just lo puro, lo amable, and lo que es beloved, digno lo que y es alabanza, worthy of en praise. esto pensad. think of these things. ¿Cómo puedo pensar en cosas buenas How como can la I- palabra de Dios me How, dice? how can I think in good things like Este the word es of el God libro, says? This is este the es book. el This is libro, the book. este es el manual, este es el This is the misil que manual. Dios te ha dado para is what God has given desbaratar, you. anular, paralizar To toda undo, obra del To diablo. paralyze all work of the enemy. Por eso el apóstol, That's perdón, why- no el apóstol, pero en Proverbios dice, hijo mío, And that's why in no Proverbs te it says, my olvides de mi son, ley y tu corazón guarde mis mandamientos, Keep your- porque my largura commandments de in your días heart. y años de vida y paz se aumentarán. Que because it will nunca se add years aparte to de your ti la life. misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas Wear en la them tabla de around tu your corazón neck like a necklace. y hallarás Write them in gracia y your buena heart. opinión ante los ojos de Dios And you'll y find de grace los hombres. before the eyes of God and before men. Este es el libro que usted y yo tenemos que repetir This is the continuamente. word that we have to repeat continually. El que habita al abrigo del Altísimo Whoever rests in the shadow of the morará bajo la Almighty sombra del Omnipotente. will rest under the shadow of the Diré a Almighty. Jehová, esperanza mía, castillo mío, My strong tower, my quién refuge. confiaré? Who will I trust in? Él te librará del lazo del cazador, He will free you from the de hunter, la peste destructora. from the plagues. Con sus alas te cubrirá, With his wings he will cover you, porque el Señor estará con nosotros, because the Lord will be with porque us, tenemos su palabra. because we have his word. Pongámonos de pie, Let queridos us stand up, hermanos. brothers. Dios va a cuidar de nuestras vidas. God will take care of our lives. Usted y yo somos salvos. You and I are saved. Por eso habla del yelmo de la salvación. This is why we speak about the helmet of salvation. Él va a cuidar todos los días de nuestra vida. Es la promesa del Señor. He will take care of our lives every day. It's the promise of God. Pablo lo dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a terminar. The Apostle Paul writes about this. Who started the good work in us will complete it. Pero de nosotros está But it's up to us entregarnos al Señor to surrender to the Lord y vestirnos con toda la armadura and to dress in all the armor cada día each day. y tener en el alma, en la mente, And en to el have corazón in the mind, la in the santa palabra heart, de Dios. the word of God. Hermanos, Brothers, los tiempos no han cambiado.
Times haven't Se han changed. de poner más difíciles, It might be more difficult, pero quien está con nosotros but that who is with us ha vencido al mundo. has conquered the world. El que está con nosotros, The one who's with us, Él nos tomará de la mano, he'll hold us by the Él nos hand. levantará, He'll raise us up. Él protegerá nuestra salida y nuestra entrada He'll donde protect vayamos. our entrance and our exit wherever we go. Mientras tengamos nuestra fe en Él, While we have our faith in Him, nuestras generaciones estarán seguras. our generations will be secure. Porque el Señor es Dios de las generaciones. Because God is a God of Y Él está generations. determinado And He's determined a bendecir este lugar, to esta bless this casa. place, to bless this house. Hermanos, esta casa ha sido fundada sobre la roca. Brothers, this place has a foundation of the Han rock. venido toda serie de tormentas. All types of storms have come against. Se han movido de una, de otra manera. It's moved in many different ways. Pero nosotros hemos puesto nuestros ojos en Jesús, But we have placed el our autor y sight consumador de in nuestra Jesus, fe. the author and consumer of our Y faith. mientras caminemos, vamos a mirarle a Él. And while we Y walk, vamos a esperar en Él. we're going to keep looking at Porque Him. los que We're gonna wait on esperan en Him. Jehová Because those who levantarán hope alas como las águilas. in God Correrán, rise up and no wings se like cansarán. eagles. Caminarán, You will no run, se fatigarán. and you won't be tired.